करगिल ना अति बाज बरादरान जैसी सवाल बसोत पा देवी सवाल कोई जवाब तनाजुरी नवासी विलायत फ़क़ीह निज़ाम इमामत तसलसल पला दे यहाँ कर ज़रूरत पिंजो उलमासी निज़ाम इमामत तसलसल पला निज़ाम विलायत फ़क़ीह ज़रबिन हत्ता कि ख़वास दरमियानी नसी निज़ाम विलायत फ़क़ीह इनकार बेखानियत दोसा सियत दोन चीन नादानी दोसा के ज़मान पे यो खान को मुश्तहिदीन कौमियान में दारुन देख इंजर मारिफी बसाम दून लिटिक आयतुल्लाह नूरी हमदानी इन वइज़ा फ़कर बिनाबर इन शेख अल-आज़म अंसारी कि आज जुमला मुनकिरीन विलायत फ़क़ीह हस शेख अज़ानी जा कुछ अंसारी जा कुछ दोस्त होज़े रुदुल जोत पत्ती किताब मकासिद इनान विलायत फ़क़ीह मुनकिर कुली शिद्यानुना इन दगर ज़रत आया शेख अंसारी चा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनान चीन जल बचिना रसूलुल्लाह fi हुकूमत को इस्तेमाल बखान इंजरे वहल इनकी jungang ma ulama ngama katuyot desnarina yade sinamuna katustun dusa ngatang jitus piano ki zaman piano ngatang ode nu hukum pungati ber hojjatina dare dare di velezga muqallidin ber hojjatina oduni yade alim kun tamam maston kisnal lagaga alim kun zesfin वहाल इनकी दोसा के ज़मान पे यो खान को मुश्तहिदीन कौमियान में दारुन देख इंजर मारिफी बसाम दून लिटिक आयतुल्लाह नूरी हमदानी इन खिदर से खारी से अनु गिदर पुजरत बार वाली ये फ़क़ीह एनवान निकुनात निहायत चीज़ की आज ई रवायत फहमीदा भी शवात इनास की उलमा वजीफा दारन अहकाम खुदा रा बमर्दुम बगोयन जो ऐन इबारत आयतुल्लाह हमदानी नूरी इन के शेख अंसारी यकुस कसलुल्लाह निंतरना फुक़हा कुल्ला फ़क़त चीन दर बचना अहकाम बयान माय पॉइंट अम्मा विलायत व तसल्लुत बर अमवाल ما يمكن آية كونلا مثل أمير المؤمنين تصبو آية تسلط يوتا وأنفسنا فسك آية ولاية يوتا معدوم از این روایت إثبات نمی کند رو نقل بد آیت الله نوری سیز شیخ انصاری فی پیشیدنونه دلزله و اضافه کرد بنابراین شیخ الاعظم انصاری که از جمله منکرین ولایت فقیه است زن شیخ اعظمی فی پوسیز مکاسب آقای اسد باقر شیخ اعظمی فی پوسیز انصاری فی پوسیز درسته حوزه ردول لیت پتی کتاب مکاسب اینان ولایت فقیه منکر کلی شدیانونا این دقل زرد آیا شیخ انصاری تا نه بعد از بیان روایات و رد دلالت آها بر ولایت فقیه می گوید که اثبات ولایت فقیه سخت از کندن خارهای درخت است خرط الخطات مثل این که ولایت فقیه ولایت یود بیاد بو مثل دلچه ما پودتوخشین درخت پولکی یود خاری سلما یود ده سلما پولک پول جور بسولا ست بود تام تیم زوجة جورك أوزس نارينا تام تسقطين أدو باتيك ولاية فقيه ثابت بايت بو مثل أيوم سخترين دقنا حمداني يقول ده تقريبا تمام محشين وشرح مكاسب سخن الشيخ أعظم را تأييد كردن نعم علماء ما تأييد بس بيرنزل نوك علماء ما جزء كيف يقول لك تمام علماء تأييد بس يعني ولاية ثابت مد دي روايات شو زتتا دي روايات شو ما ندلالات بعمله دول اننا عبد الله حمداني سنقل بيت افراد مانند اخوند خراسان ليس لشخصيات ما فتاة صاحب الكفاية علماء كلها در حاشية تأييد انه جل تأييد بس
بله ولایت نتزره مشیدین کلا یعنی مال و جانی که یان اصفهانی فیقوشیسان ارهومه خوی فیقوشان تایید بسه چه انصاری تبگولا اروانی فیقوشان جا تربو تایید بسه آیت الله حکیمی فیقوشان تایید بسه آیت الله خووی دل دل آیت الله خووی سا تایید بسه و تقریبا خوی فیقوشان بسیار از علماء سخن شیخ اعظم را تایید میکند یعنی مست تایید بد بسیار صحیح ولایت بد دقل زرد یعنی همدانی جا کسال بگوید و فقط امام یعنی منظور است روح الله خمینی آیت الله یعنی فقط امام خمینی تا جل قبولیو چی زرد که در مقابل اینها قرار دارد تمام علماء یک طرف یعنی مثلا امام خمینی کنند و تأکید دارد که تمام این روایت دلالت بر ولایت فقیه دارند حدیث شد انگامه در دلالت بامد اما روح الله خمینی سیره که دلالت بید دگنا همدانی که در قدرت بسیار از علمای دیگر جون بین مها نرسیس بیوت بی علمای بیغاز من مه یا علما کلسان بر سند هم سند و دلالت این روایات خدشه کردن هم روایات بوسه اصلا سند صحیح نتر خدشه بسه دی سند بو درست مید رواش جوکو و هم دلالت مید این روایات ظهور بر ولایت فقیه ندارد پس ولایت فقیه گوز باید بگیر روایت رسو ولایت یا بعد بچه آیا ولایت تمزره کوئی لحبوس کسال بومد نه ولایت فقیه نو دین و ظهور میں دی روایات کن لذا انشاءاللہ علماء کن اگر چک سطحی ولایت فقیه بحث باید بو ها بچک درجه اجتحادی کا تھوڑیت کھن کنی لس ایران نتن نقل قول اینن نتز که تو مردم کل نقل بزرسناری نه چی برگوز تو سه مجتهدین کنی گوتی مجتهدین نتی زمانیانو گام اللہ چیز زسناری نه انشاءاللہ یا دوست سے جوی یک مردم کن نتسیز دوکه نمتا مردم کل نمازر چپو علماء نمازر چپو و حال اینکه مت بناتسیز کوشش بردن تا مایت بو ترک باید پیشی تر کوشش بود حتی امکان زن باتم انشاءالله دکی علماء یاد نتی ایول کنیانو الحمدلله قبا مغوز کن و اخون نتی یاد دونی که انشاءالله اگر چی ولایت فقیرنو بحث و گفتگو با منین مثلا گوی که مثلا کمبر چی ترس رازی ترس مدوک با دون لزر کن کن مدرک بگار یاد زره ستون زر میون دو که نومتا میون دو که نومتا دونی سام کوی کنه مدرک بچال شیم تست گاه شوچی کی سزر ناری انشاءالله منبر گمیسه یک پهله بچی نکی یوگیو گاریوت باشه گاریوت جو الله صاحب زره جو سوال بزنانی نه گه حساب پو مثلا اختلافات چشمن دی اختلافات پو چی سبیلا بیگه چچت انزر بچی نه یه اختلافات پو وقتی کی ایوما علیهم السلام شفی کسل مطابق مدوب با کوئی کلمات حسابی که مزدس پایوت پی وقت پی که جیمل مرتبه کلب چسین وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى